Hello guys, welcome to RPTV. So ang tutorial natin ngayon guys, paano mag-edit ng video sa CapCut gamit ang cellphone. So para lang to sa mga baguhan guys. So bago pa natin umpisan guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, then i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong video na ina-upload. So ang gagamitin pala natin na app guys, yung CapCut guys. Din ang inire-recommenda ko sa inyo guys na pang-edit guys sa video. So ayan nga guys, umpisa na natin guys. Click na natin yung CapCut. And then new project. And then pili tayo ng video guys. So sa akin guys, 4 na clip to guys. 4 na video guys. So click natin yung mga video guys. Ayun. And then add. So ito na yung video guys. Pumasok na dyan guys sa ating CapCut. So una guys, hanapin natin yung aspect ratio guys. Yan, piliin natin itong 16:9. So ayan ang unang gagawin mo guys. Check natin pag okay na. So ayan, so reviewin na natin yung video guys. So ayan yung mga video ko guys. So ito pala guys yung pangatlong clip ko guys. Dapat sa unahan to guys. So ililipat natin siya guys sa unahan guys. So tap natin ng matagal guys. And then adjust natin dito guys sa kaliwa guys. Ayan, para dyan na siya sa unahan. So ayun guys. So ito namang isang video guys. Tap natin yan guys. And then zoom in natin siya guys. Ayan. Zoom in natin guys. Ayusin lang natin. Reviewin natin guys kung okay na ba. Pag hindi pa okay guys, tap nyo ulit. And then ayusin nyo guys. Yun, okay na yung guys. Din dito naman guys sa isang video guys. Ayan. So ito palang logo ng CapCut guys sa hulang guys ng video guys. Natin yan and then delete. Lipatin pala natin to guys, itong nasa huli na clip guys. So tap natin ng matagal guys, and then yan kapag ganyan na, lipat natin. So lipat natin. So ayan, bitaw. So ayan guys. So lagyan natin siya guys ng transition guys pagka na-review na natin yung video guys. So for example guys, dito guys ikakat ko yung guys. Ayan, dito. Ayan. So tap natin yung video guys, and then split muna, and then ito sa kaliwa guys, tap natin yan, and kapag nag-highlight na, delete. So ayun guys. So pagka natapos yun ng ma-review guys, okay na yung video. So dito na tayo guys sa transition guys. So magta-transition tayo guys.
dito sa dugtungan guys. Tap natin yung dugtungan na yan guys. Ayun, white na yan guys. Ayun, so dito yung lalabas guys. Madaming pagpipilian dyan guys, kayo na bahala guys. So sa akin guys, itong pull in. So ayun guys, may adjust pa naman yan guys kung gusto mong medyo mabagal lang. So ako, ayan, mga 3.7 seconds. So ayun guys, so pagka okay na guys, check na natin. And then lipat tayo dun sa pangalawa guys. Tap natin yung puti, ayan sa gitna. And then hanapin natin ulit yung pull in. Adjust natin ulit guys at 3.7 seconds. So ayan, check. And then and then dun sa pangatlo guys, ito, tap natin yan, puti na yan guys sa gitna. And then pull in. So kayo na bahala guys kung ano yung gusto nyo dyan guys. Madami naman dyan guys, libre. Sa akin itong pull in yan. And then adjust natin 3.7 seconds. And then check. So yan guys, pagkatapos yung guys, so dito naman tayo guys sa filter guys. Filter, tap natin yung filter. And then hanap lang tayo dyan guys. So, for example guys, ako guys, itong Green Lake. So ayan yung pipiliin ko. Tap natin yan. And then pwede nyo pa naman ma-adjust yung guys kung saan nyo banda gusto. Kung sagad mo na. Sa akin guys, sagad ko na dyan guys 100. And then check. So hanggang dyan lang sa isang clip guys. So pwede natin isala yung lahat ng clip guys. So adjust natin hanggang doon sa dulo. So ayan guys. So ayun, nadugtong na guys. So kung nagsasalita ka naman guys sa vlog mo guys, dyan sa video mo guys, so kahit huwag mo nang tanggalin yung audio nya guys. So depende sa ano nyo guys, kung ano yung ano nyo, video nyo. So sa video na ito guys, tatanggalin ko yung ano nya, yung pinaka audio nya guys. So tap ko yung video guys, and then hanapin ko yung volume, then adjust ko na sa 0 guys. Ayan. And then sa pangalawang video guys, 0 ko na yan guys. And dito guys sa pangatlo, 0 na yan guys. So pagkatapos guys, check na natin. So ayan guys. So lalagyan natin siya guys ng text guys dito guys sa pinaka umpisa ng ating video guys. So lalagyan natin siya ng text. Halimbawa guys, back tayo. Hanapin natin yung text. And then add text. So for example, welcome. So pilihan tayo ng font guys. For example guys, ako ito, Rubik. So pagkatapos yung guys, lagyan natin ng animation. Tap natin yung animation, and then naka-end siya. Hanap lang tayo ng animation guys. So for example guys, sa akin guys, ito guys, fold. Ayan. I-adjust naman yung guys kung gusto mong mabagal.
So sa akin guys, dito lang guys, sa gitna mga 1.5 seconds. So ayan guys, check na natin, and then pwede natin palakihin guys. So gayaan. So ayan guys, so adjust natin siya guys dito sa taas konti lang kasi may idudugtong pa tayo. So balik ulit tayo dito guys sa add text. So adjust lang natin muna yung dyan, yan. Oops, sorry guys. Yan, add text, and then to province. So yun nga, tutil lang tayo ng font ulit guys. So halimbawa ko guys, ito guys, ayun, then check na natin guys, then adjust natin yung ano guys, ayun. So pwede natin siya guys paliitin guys, yan, pwede palakihin. So sa ano na to guys, punto palitin lang natin guys. So ayun guys, so pwede pa naman natin yan guys lagyan ng animation guys. So punta tayo dito guys, animation. So dapat naka-highlight yan guys, ayan, text na yun guys. Sa baba tap natin yung animation, and then lagyan natin guys, for example guys, ito guys, throw out, ayan. So adjust natin to dito sa mga 1.5 seconds. So ayan, check na natin pagka okay na. So pantayin lang natin guys. So pwede natin tong adjust guys, ayan. Sa akin mga 4 seconds lang guys, ayan. Nintap natin yun sa baba, pantay lang natin guys, ayan. So ito na yung ano guys. So try muna natin guys i-play. So ayan guys. So sunod naman guys, lalagyan na natin siya guys ng music background guys. So dyan tayo sa pinaka unahan ng video guys, and then hanapin natin yung audio. So back tayo guys, tap natin tong audio, and then sounds. So meron naman dito guys na recommended guys ni CapCut guys. So pwede kayo mag-search diyan guys kung ano yung kanta na panglagay nyo sa music background. So ayun guys, so ako guys dito guys sa device, ayan, and then search ko lang yung kanta, isi-search natin. For example lang to guys, tap ayun na, lumabas na guys, and then tap ko tong sign plus para pumasok siya. So pwede nyo rin naman guys pakinggan muna guys. So tap ko na yung sign plus, ayan, papasok na dyan yung music background natin guys. So dito naman guys sa pinakadulo guys, kung lagpasan naman siya guys, cut natin yan guys, ayan. So split natin guys. So dapat guys naka-highlight yung guys, ayan, ayan, audio, and then split, and then delete natin yan guys, ayan guys. So pwede natin yan guys lagyan ng fade guys, fade out yung music guys. Tap natin ulit, and then fade, and then fade out, ayan.
ito na yung resulta guys. Try natin i-play. So ayun nga guys, so sana guys nakuha nyo guys. So export pala natin yan guys. So click natin yung export. And then save to device. Then huwag niyo palang kalimutan guys mag-subscribe guys, and then i-click ang notification bell para updated guys mga bagong video na ina-upload. So hanggang dito lang guys, thanks for watching.